আরে সব ব্যবস্থা তো করবো আমরা, তোমার তো হেল্প করবো, কিন্তু সবাই কানলে কেমন হইব? नमस्कार, मैं तिलकुर में बोल रहा हूँ मिनिस्टर। हम तो कम लाभा मेरा फोन में नेटवर्क लाभा तो राशन कार्ड वगैरह तो उनको चाहिए होगा, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये जो भी उनको प्राइमरी डॉक्यूमेंट चाहिए वो पहले रिकवरी करें, फिर धीरे धीरे सब करेगा। Bona tahu bona sarap na kami Deus kami de. Aku tak amin tu di kota, amin tu nama निर्मल कुमार। ये तो नेता की কেমনি ঘর দেওয়া যায় ব্যবস্থা, আমি যোগাযোগ করে সুবিধালয়ে যোগাযোগ করে ঘর কেমনি তোমার